ka. Kung dili nimo sulayan, dili po ka maka-experience ng ato mga ginasulti nga mo nindot ang imong performance. Kung doon na kayo pangutana kay kasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825833. 0977-1825833. Buhay naman namilit na ako, wala kita igong oras ng atong programa, kahimsog sa pagnawas at tumampingan kung KPA, lahatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 925. Member, ang atong takna untop alas 6 sa kabuntagon. Sunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, mayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga baka kapag tulunan. Naka-live broadcast kita karon diri sa atong pinanggang estasyon DXAA 92.5 FM naglanog-lanog diri sa Dipolog City. Pasalamat ta sa atong maabtik og pinangga nga manager si Sir Jet Opilak kay siya mo kauban nato karon sa master control bisan pa diya sa technical department. Pasalamat po ta kang Justin Parangan ang akong apo kay siya mo nangunay pagkuha og video, so kining atong programa radyo na nakaibi pa. Sa atong mga viewers, number 1 si Jari Atlon Damaing sa Metro Manila, then Noe Onado diya sa Sinuyat, then Nelo and Bencia Dalman diya sa Dipolog, and Chad Clarin sa Australia. Matod pa ni Chad, maayong buntag Brad, and to all listeners, God bless as always. Then David Huyuhoy, good morning Brad, and to all listeners and viewers, God bless us all. So nining kabuntagon atong ipadayon ang paghisgot kining bang pagampo. There is power in prayer. Adunay milagro nga mahitabo kung kita magaampo. Munang naisugo nga kita magampo sa walay paghunong. Muna gipahayag ni Pablo sa unang Tesalonika kapitulo 5 versikulo 17. Matod pa po ni Pablo sa Roma 12 dire sa versikulo 12 nagpahayag po si Pablo ato sang arion ning mga sugo mahit bahin sa pagampo kay alang nato ni ilabi na nga inatas naghingapos nga panahon yad na nata sa nagkalisod nga kahimtang. Bueno, may bindiho dia diri sa Dipolog, good morning na may. Then Linda Dumadigo Gabriel dia sa Tarlac, good morning sa tanan. Nets Garioho Gabiola, good morning Nets. Matod pa ni Pablo, pagkalipay kamo dia sa inyong paglaom, pagpailob kamo sa panahon sa kagulanan, lumahutay kamo sa pagampo. So, sugo na magampo. Kinsa gisugo ang mga Kristohanon. Unya dire sa Episo kapitulo 6 versikulo 18 gipahayag po ni Pablo unsa may usa ini sa atong hinagiban kining pagampo misunan. Usa ni sa ato ang
armas nga aton isulog kining pag-ampo. Unsay gigon? 6:18 sa Episo, pag-ampo kamo sa tanang panahon, pinaagi sa Espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo. So na ay sugo, mag-ampo sa tanang panahon, lumahutay kamo sa pag-ampo. Unya, matod pa ni Pablo, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Unya, kining pag-ampo magisunan, dunay duha ka klase ni. Dunay gitawag og personal prayer o congregational prayer. Kanang personal prayer, siyempre naa ka sa imong kwarto. Siradaan imong kwarto, unya mag-ampo ka sekreto sa imong Dios nga amahan. Pero kanang congregational, mao nay gitawag og daghan mo nga gaampo. Usaray mag-lead sa pag-ampo, daghan katapok mo ana. Mao nay gitawag og congregational prayer. Unya ang pangutana, wala ba'y mga kondisyon, wala ba'y blueprint, wala ba'y pattern nga gihatag sa Ginoo alang nato nga magaampo? Kay kana mang importante, kana mang pattern, kana mang blueprint mo'y atong mahibaluan nga naa di ay mga kondisyones sa mga pag-ampo. Nagpasabot nga dili tanang pag-ampo karon dunggon sa Ginoo, dawaton sa Ginoo. Kung wala na masubay sa iyahang blueprint, dili magyud na dunggon, labinag makasasala ta. Labinag makasasala ta migsunan, dili patalinghugan sa Ginoong atong mga pag-ampo. Diyon sa pagasiguro, wili niya. Dire sa Juan 9, versikulo 31, unsa may ingon ni ato sa atong Ginoong Jesucristo. Juan 9:31. Nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala. Apan kun ang usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapanimati kaniya. So dinhi ato nang nabasa, doon na di ay reglamento, doon na di ay blueprint nga gibilin ang Ginoo nato aron ta ang atong pag-ampo epektibo. Number 1, kinahanglan din nga atong biyaan ng buhat sa pagpakasala. Matod pa ni Kristo, nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala. Apan kun ang usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapanimati kaniya. Unsay gingon ni Linda Dumadigo Gabriel, good morning po Brad, o good morning sa tanang naminaw nga kaigsunan. Next Dariho Gabyula, maayong buntag brother kanatong tanan, og ni Sunny Ugok og Caroline Ugok. Sige minaw nimo sa radyo. Salamat Brad, God bless us always. So ni amig sunan, naday kondisyon ni mga pag-ampo, dili tanang pag-ampo dunggon sa Ginoo. Kay kung makasasala ta, doon natay sala nga gibuhat, wala ato na isugid sa Ginoo, dili man gid magpatalinghog ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Munang gipahayag na bisan pa sa daang tugon, usa may gipahayag ni Isayas sa iyahang sulat. Apan ang Ginoo mo nagsulti ini gisulat lang ni Isayas. Isayas 59 versikulo 1 o versikulo 2, unsa may gipahayag sa balaang kasulatan. Ani akaron ang kamot ni Hiyuba, wala pamubi, aron kini dili makaluwas, ni pabugaton ang iyang idulungog, aron kini dili makadungog. Apan ang inyong makasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios,
og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. Nganuman Ginoo, versikulo 3, kay ang inyong makamot na hugawan sa dugo o ang inyong mga tudlo na hugawan sa kasalanan, ang inyong mga ngabil nagasulti o kabakakan, ang inyong dila nagalitok og mga kangilaran. Naamig suunan, dili di magpatalinghog ang Dios sa ato nga pag-ampo tungod anang dunay nakababag kanang sala. Sala mo'y nakababag sa tao magsunan, aron ang Dios dili makadungog sa atong mga pag-ampo. Nga bisan pag unsaon atong ampo o dili ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo, di magid magpatalinghog ang Dios sa atong mga pag-ampo. Useless ng atong pag-ampo. Ha? Labi na kung sa atong pag-ampo ang atong doktrinang gitudlo, doktrina nga binuhat lamang sa tao, sayang ng atong pag-ampo. Nagpasabot nga kanang pag-ampo, nagpasabot man ang duyog man sa pagsimba. Masayang atong pagsimba, masayang atong pag-ampo kung dunay mga doktrina nga atong gisagop nga binuhat lamang sa mga tao. Bueno, Herminio Esperalta de Escayab, good morning brother. Matod pa ni Jari Aklon, damaing good morning brad, og sa ako pamilya sa Del Pilar og Upper Gumay, Pinyan. Salamat brad, God bless us all. So, kining pag-ampo misunan, importante ni sa atong kinabuhi, kay usani sa atong hinagiban. Aron makasukol ta batok sa malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang yawa karon nga naghingapos na ang panahon, nangisog nagmaayo ang yawa. Paspas na siyag panglimbong sa mga tao, paspas na siyag pagpanintal sa mga tao, aron ang tao makasala. Aron daghan bang moabot dito sa daghang madani niya paingos kalaglagan. Mo nang gipahibalo naman as Ginoo nga daghan ang sakop ni Satanas. Nya gipahibalo na po sa Ginoo. Ha? Nga kanang padulong sa kalaglagan, daghan ang mga tao nga nagasubay ni ana. Usa may gingon ni Kristo sa Mateo kapitulo 7. Gipahayag ni Kristo na, sumulod kamo agis pultahan nga masigpit, kay suginlan ko kamo nga daghan ang musulod sa lapad nga dalan, daghan ang muagi sa lapad nga dalan, daghan ang musulod agi sa dako nga pultahan nga padulong sa kalaglagan. Asa padulong sa kalaglagan sunan ang baga nga mga tawo, adtos kalaglagan nga naman lapad man ang dalan nga ilang gisubay. Dako pud ang pultahan nga ilang gisudlan. Unya nagprosesok ang mga tao, dili masulod, nagprosesok ang mga tao. Kung ato nang iliteral karon pagpasabot, unsa mang mga simbahan naron nga daghan ang mga tao ga proseso, unsa mang mga simbahan naron nga dagko kay mga pultahan, unsa mang mga simbahan naron nga dagko lagpad kay nga dalan, unsa mang simbahan naron nga nagprosesok ang mga tao. Unya matud pa ni Kristo, padulong na sa kalaglagan. Di atong pamatudan ha, aron dili ka maakusa nga ga himo tao kanang kining akusasyon. So may gingon ni Kristo, Mateo 7:13 o 14 matod pa niya. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og sangkat ang dalan nga padulong sa kapildihan, og daghan ang nagasulod agi niini. Ayuhan ninyo na pagwalandong isunan. Ang sugo ni Kristo, musulod ta sa pultahan nga masigpit. Kay kanang pultahan nga masigpit, hiktin ang dalan, padulog na sa kinabuhi.
jutay ra ang mga nakatultol ni ini. Nganong jutay ra man Ginoo ang nakatultol? Kay jutay ra may mutuman. Daghan man mga tao nga dili mutuman kay ilamang gisalikoy si Kristo. Munang giingon na ni Pedro, buhat 4 bersikulo 11, kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod. Nagpasabot nga ang mga nagkaraiyang mga magtutukod nakikupiting siya kang Kristo. Sa pag-ingon ni Kristo nga tukuron ko ang akong iglesia ug ang magahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya ang mga nagkaraiyang mga magtutukod nga mga tao. Mooy mikupitin siya kang Kristo. Nagtukod po silang ila, naghimo silang mga pag-alagad, naghimo mga paghago, naghimo po mga pag-amo. Ang problema niya, kinsa may atong paluwason anang iglesia habi nga gitukod og tao. Kaya kung nasakop ta sa iglesia nga tao ang nagtukod, tao ang ulo, delikado. Masayang atong kahago, masayang ato ang pag-alagad, masayang atong pag-ampo, masayang atong pagsimba, labaw sa tanan, masayang ang atong paghatag ug amot. Kung mga lagad man lang tas Ginoo atong paniguroon na ang doktrina, ang pagtulunan nga atong gisagop, iya gayod ni Kristo. Unya sa maong doktrina nga iya gayod ni Kristo, gimanduan ta dili magdugang, dili pod magkulang. Munang giingon na sa ikaduhang Juan bersikulo 9 unsa may gipahayag ni Apostol Juan. Atong basahon na kuning ikaduhang Juan bersikulo 9 unsa may giingon niya? Bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluuhan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluuhan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa amahan og sa anak. Michael Disnilla Tiakaw diya sa El Salvador City. Good morning Brad og sa tanan nga nagpatalingho. God bless. Then Rica Bindiho, good morning brother and to all listeners. So na gipahayag ni Kristo sunod. Sa maong doktrina ni Kristo, dili ta pwedeng maguna, dili po ta pwedeng maulahi. Naarata sa sulod sa doktrina ni Kristo, walay pagdugang o walay pagkulang. Kay kung atong dugangan ang atong mga hampak na diskutan sa basahon. Kung atong pong kulangan po na atong katungod sa kahoy diya sa kinabuhi. So na may sunan, delikado gani. Magwali gani nga supak sa giwalis mga apostoles kay ang pagtulunan ni Kristo. Nagpasabot nga ang doktrina ni Kristo iyang bibilin ngadto sa mga apostoles. Kung nagwali ta ang atong giwali supak sa giwalis mga apostoles, mapatunglo man ta, matinunglo man ta. Kutob sa mga magwali karon nga nagwali supak ang ilang giwali sa pagtulunan sa mga apostoles, ipatunglo ni Pablo na. Galacia 1 bersikulo 8 unsa may gipahayag ni Pablo. Bisan pa kun kami uusaba ka manulunda nga magawali kanyog maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Na klaro kayo ng pasidaan sa Biblia ang sunan mo na dili basta-basta nga magwali lang ka nga tungod kay gusto kang muwali nya ang imong giwali dili dahil pagtulunan ni Kristo. Nga kay basig pagtulunan ng iyawa ng atong giwali, kinamay pagtulunan ng yawa. Basig pagtulunan di sa antikristo, kinamay pagtulunan sa mga antikristo. Uben pagtulunan nga binuhat lamang sa tao, uben pagtulunan nga iyas mga Hudiyo, ubing pagtulunan nga iyas mga pagano. Sumasayang mo nang nagpasidaan ang Biblia. Pinaagi ni Pablo, very stricto kayo ang Ginoong isunan sa iyang mga pulong. Bisan pa kun kami, referado na sa mga apostoles, nga mga magsusulat sa Bagong Testamento, bisan pa kun kami, uusaba ka manulunda,
nga magawali kaninyo sa maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Nagpasabot nga bisan kinsang tawhana nga magwali ang giwali supak sa gitudlo sa mga apostoles ubisan pa mga manulunda sama ni Gabriel, sama ni Miguel, kung magwali sila, lahi ang ilang giwali sa giwali sa mga apostoles, ang maong mga manulunda ipatunglo. Unya, asa ang punta ng mga tinunglos Ginoo be? Asa ang punta? Well, matod pa ni Kristo sa adlaw ng paghukom. Magkanayon ang atong ginawa, ito ang basahon na, para dili ka akusar nga ng hilabot. Mateo 25, versikulo 41, isa may gipahayag ni Kristo. Unya ang hari magaingon kanila diya sa iyahang wala, pahawa, gikan kanako, kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana alang sa yawa o sa iyahang mga manulunda. Ing anak estikto ang Ginoo sa iyang mga pulong timan-i ang mga pulong sa Ginoo mo na'y pinakakaraan nga libros tibuok kalibutan. Walay pinakakaraan nga libros tibuok kalibutan karon ang balaang kasulatan. Ang edad ining atong Biblia karon nag-edad na niron og 3,600 katuig. Wala mausab, wala madugta. Kanunay presko ang mga pulong sino inigbasa ni moron, ilabihan ninduta ni mo basa. Sa sunod imo na pong basahon, maora gihapon. Presko kanunay updated ang mga pulong sa Ginoo apan ang ubang mga libro karon. Gipangwagtang na, gipang-edisa na nganuman, dili na updated. Obsolete na ang ubang mga libro ron, wa na kinahanglan na. Apan ang pulong sa Ginoo mo nang giingon ni Kristo, ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Nganong di man mahanaw ang mga pulong sa Ginoo? Sa paghanaw ng pulong sa Ginoo nga retirado man na kang Kristo ng pulong sa Ginoo. Retirado kang Kristo ang pulong sa Ginoo mo nang giingos Biblia, sa sinugdan mauna ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Unya kanang pulong nga Dios giingon sa bersikulo 14 ug ang pulong nahimong tawo. Munang nagmando si Kristo, umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako. Si Kristo mismo, pagtuon kamo gikan kanako. Direct nga pagtuon. Si Kristo mo'y atong tunan. Asan itong matun yung mga pulong Kristo na bala ang kasulatan? Wala mag-ingon ang Ginoo nga pagtuon mo Bible school. Adto mo Bible school para makatuon mo. Adto mo mga seminaryo para makatuon mo. Ngay atong ay bawaan magsunod nga sagad mga graduado sa Bible school, sagad graduado sa kining seminaryo inigwali. Dunay ilang giwali nga wala sa Biblia, balantaya na migsuunan, balantaya na. Bisan pag graduado seminaryo tag 12-16 katuig. Bisan pag 20 katuig tinuon og di pod Biblia mo gitun-an, dili angay dawaton ang iyang giwali bisan pag graduado siya. Nganuman, dili man pulong Kristo ang iyang giwali. Pagtulunan mas yawa, pagtulunan mas tao, pagtulunan mga iyas antikristo mo iyang giwali. So, kining Biblia mo ni atong barometro, mo ni atong guiding principle, mo ni ato ang blueprint o mo ni atong kanang gitawag og usa kanang binag-o paron module, mo ni atong module karon. Morse cards dias Cagayan de Oro. Good morning brother, God bless us all. Undo dalahay sa Bukidnon. Good morning brad, God bless us all. So importante ning pag-ampo migsunan duna di ay kondisyon.
kining atong pag-ampo dunay kondisyon, dunay sugo ato ra kung ari oning kondisyon nga gilatid ni Kristo. Unsa may giingon ni Kristo? Marcos 11. Unya kining pag-ampo misunan unsa may kasiguruhan kung mag-ampo ta. Niya dapat pasalig sa Ginoo. Nay kasiguruhan kung mag-ampo ta unsa may giingon ni Kristo. Marcos 11:24 ngadto nas 26. Kay ni ay kondisyon ani. Busa sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo tuuhi nga inyo na kining nadawat og kamo magadawat niini og inigtindog ninyo aron sa pag-ampo kun aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylo kini aron ang inyong amahan nga anaas langit mo pasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Apan kung dili kamo mo pasaylo kung dili kamo pasaylo ang inyong amahan nga anaas langit, dili usab mo pasaylo sa inyong mga paglapas. Dunay kondisyon kining pag-ampo. Kung mag-ampo ta, doon natay kasuko, doon natay kayugot, batok sa atong isig katao, at yun ang pasayloon. Munang giingon ni Kristo, magpinasaylo ay kamo ang usa sa usa, maingon nga ako nakapasaylo kaninyo. Importante na. Kasi di practice man gina ni Kristo kanang pagpasaylo. Katong gilansang si Kristo sa cross, di practice gini Kristo na. Di ba gilansang na siya sa cross? Ya sabihang nagbitay na siya sa cross, unsa may iyang gilitok, usa sa iyang gilitok, matod pa ni Kristo, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang ginabuhat. Nakahimo si Kristo sa pagpasaylo. Itong mga tao nga nagbiay-biay kaniya, nagdagmal kaniya, nagsagpa kaniya, nagbunal kaniya, naglansang kaniya, nakahimo siya sa pagpasaylo. Unya kita Kristohanon gisugo ta nga magpasaylo sa atong mga isig katao nga nakahimo sa pagpakasala bato kanato. Nganuman aron mapasaylo po ta sa Dios sa atong mga paglapas, kay kinsa may moingon ron nga wala man koy sala, kitang tanan pulos biya makasasala, busa di kinahanglan nga sa matag karon og unya mo pasaylo ta sa ato mga igsuon nga nakahimo sa pagpakasala batok kanato. Muna isunan unya makita nato nga kining pag-ampo importante na sa atong kinabuhi, kay usab binas atong hinagiban nga bisan pa sa mga taong nagmasakiton og dugay migsunan pinaagis pag-ampo na ayo ang iyahang sakit. Di pa matud-an ang pinagi ni Pedro. Dunay taong bakol kaniadto nga dito tuwa maglingkuran sa templo, nangayog limos. Unya sa diyan misulod si Pedro og si Juan, ang maong makalimos nangayo. Apan wala may kahatag kay preacher Gus Ginoo, anointed man of God, wala may kwarta. Pagkuot ni Pedro diya matay wala may kwarta siya. Apan unsa may gingon ato ra kung basahon na wala patay oras. Gigamit ni Pedro ang ngalan ni Kristo, naayo ang masakiton, nakatindog ang masakiton, pinaagi na pag-ampo, milagro na igsunan. So sa ato makigsunan nga dunay mga balatian, hindi ta magkaluya, dangop ta sa Ginoo, kay ang Ginoo mo atong best doktor. Nya ang Ginoo gawas nga siya ang atong best doktor, naapon niya ang best medicine. Mao nang pag-ampo niya, naapon niya ang best prescription tumanon ang mga pulong sa Dios. Baynaw, wala tayo oras kung doon mga pangutana, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 o bin sa atong messenger sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo, matuod ka Dios,
Kini si Edgar Parangan, kauban na to si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga o maabtik na manager, si Sir Jet Opilak. Manamilit kami sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.